like, subscribe and get notified. On Wednesday, a theft case was reported at the ruling BJP's Sankhli office, which is the constituency of the Chief Minister. Pramod Sawant, however, brushed it off, saying that there was no money and 2 cell phones were robbed. The thieves were caught. Reacting to the theft, Vijay Sardesai said these are smart robbers. They know where the money is. This is a smart move by smart thieves, Vijay added. सीएम तुमच्या साखळीच्या ऑफिसान चोरी झाल्या तिची. अरे त्या चोरांक धरलो ते कोणतरी भुरटे चोर. पण सीएमाची कॉन्स्टिट्युएन्सीन बीजेपी ऑफिसान चोरी जावप रस्त्यार रावले ऑफिस. अच्छा ओके. आनी स्पेशली आमचो सेक्युरिटी वेगळो नासलो बीजेपीच्या ऑफिसान. रस्त्यार आहा तर दिसले आनी दार बी ओपन आसता ताका दिसले पयशे बिशे आसतले आमचे पयशे. पण कितें व्हेल्ले तेणी? काय ना त्यांनी मोबाईल दोन चोरून गेले. पैसे नासतात जाल्यार खंयचे व्हरचो ना. बीजेपीच्या ऑफिसान पैसे आसतात. ओके. साखळे चोरी जाली. साखळे कार्यालयाची ते बुरटे चोर मरे ते धरले तांकां. अशें कशें सर तुमच्या हितून चोरी जावंक शकता बीजेपीच्या हितून ते बी पेपरार वाचले 2 मोबाईल काय नासता तो काय करता ना. अरेस्ट केले तांकां तुमच्या ऑफिसान सर चोरी जावंक शकता काय म्हणटा तुमचे सरकार आसता. तुम्ही रिपोर्ट घेवन आसा कितें कितें चोरल्या बिल्ल्या. पण कितले जाणांक धरले आता कितले जाणांक अरेस्ट केल्या. ते कोण 2 जाण बुरटे चोर ते. पण लोकल ते सर आउटसाइड कोण तरी बायले थंय बसून आशिल्ले जाय कोणाक म्हाका काय डिटेल काय खबर ना इतले. पण मेजर कितें लॉसेस तुमकां काय ना हातमारी ते हातमारी. गोंयांत स्मार्ट सिटी आसा, स्मार्ट लोक आसात आनी स्मार्ट चोरूय बी आहा. चोरांक ह्या खबर आहा खंय पयशे आहात चड ते आनी खंयचे पक्षा कडेन पयशे आहात. सो आनी तांकां दुसरें खबर आहा गोंयचे पुलीस चोरांक धरनात म्हणून. देप्यातली चोरी जावन 1 म्हयनो जालो अजून एकल्याक कोणाक धरूंक ना आनी धरले ना म्हणून कोणाक अकाउंटेबलूय पुलीस करचे ना. पुलीस ऑफिसरांक अकाउंटेबलूय धरचे ना हें तांकां खबर आहा. सो इट इज अ स्मार्ट मूव बाय स्मार्ट चोर्स. इतल्याच म्हणून सांगूं येता.